Naimbag manan nga agsapat tayo amin, kadagiti kanayo namang tartarabay iti programa tayo nga BSU on Air, inya, ken kadagiti agbuy-buya iti Facebook page tayo. So padaanan dahito nga parang agsipot na makadwa tayo. Dagiti man na eksperto, manipod iti College of Teacher Education dito Benguet State University, inya. Ket iti daytoy aparang umuna makadwa tayo ti Dean, awan sa bali no saan ani Dr. Imelda Parcasio. Tapno iti kastakit inte amuan dagiti na dumaduma nga programa. Kaya napapatagpay nga impormasyon manipod iti nasa nga college. Kalpasan laang daytoy sirmata ti BSU. Ti agbalin akang nunaan a pagadanan, amangi papaay, iti pang sangalubungan ti kalidad ng edukasyon, amangi tunda, iti di makaltay a panagduras, uray, nagbaliw-baliw ti panawan. So, naimbag nagsapa. So, ato yun niya, eksperto tayo. Naimbag nagsapa, ma'am. Welcome iti programa tayo. Well, Ma'am Nora, thank you so much, Matt. Dito yung agundaway ng Institute College of Teacher Ed. Ururay mi mat dito, ilalaloy tatang September. Yes, ma'am. We are celebrating World Teachers Day and National Teachers Month dito Philippines. Itinay theme na ti UNESCO, kunana dito ka Teachers, Leading in Crisis, Reimagining the Future. Okay? Kat ti theme iti DepEd, iti panag-celebrate iti na National Teachers Month kat gurong Filipino para sa batang Filipino. Again, salamat. Tapno mai-air mi mat, day dyan ay mai-share mi mat, dagiti program offerings mi dito'y college. Lalalo ka dagiti, kaya't nitongag-enroll. Yes. So, dagiti program offerings mi, ag-start tayo iti na Bachelor of Secondary Education. Dahito'y BSE, no kahit mo gisuro ti high school. Mabalin ka nga ag-major, kadagito'y niya, Filipino, English, Mathematics, Science, Values Education, kan araling panlipunan o Social Studies. At damot dagijay nahilig ti sports kahit danto gisuro ti PE at that straight program tayo Bachelor of Physical Education. Ken at damot dayjanay Bachelor in Library and Information Science. Ken dayjanay Bachelor in Technical and Livelihood Education. Ngam dayjay ti major field naman dayjay ang may salang ti of offer tayo ditoy. Home Economics. Okay, ma'am. Okay. So, nalawag, dagita-dagijay, na duma-duma nga kurso, kin major fields. Well, dapay duwa. Bachelor in Elementary Education. Ken, nagbalin mo't lang nga straight program, Bachelor in Early Childhood Education. Okay. So, dagijay, di programs tayo ti undergrad. Siyempre, iti grad school. O, dagijay kahit nag-alat ti MA, ken PhD, siyempre, di PhD tayo, major in Educational Management. DJ MAED tayo, at dati MA in Education, major in Elementary Education, at damot DJ MA in Education, major in Educational Administration. Okay? At damot ti MA Guidance. Kan Master of Arts in Library Science, Master of Arts in Early Childhood Education. So, dagi programa tayo. Kana yun na, ma'am. Di Prof. Ed, di ba? Agi ko kakanit lang. Aywan. Imbag na nga palagip mo. Okay, damat itinay special education mi niya. Dagi dyan kayat na nga agalan to tinay licensure exam for teachers. Nga nakalpasan tinay sa bali nga kurso, nga education. At the of offer mi lang 18 units. Nga professional education. No kayat yung mabalin yung maala di 18 units for one semester, 5 o'clock to 8 o'clock in the evening, Monday to Saturday di jay. No makompleto yung di 18 units, mabalin ka yung tong akala itinay licensure examination for teachers. So maganda to sa mga na gustong magturo pa rin na kahit iba yung kurso na kinuha. Oo. So yun. So, anyang pa'y dagiti da dumamam nga, mabalin mi nga maamuan, anya. Amo tayo nga ti College of Teacher Education kat, anya dahito yan, Center of Excellence ata, ma'am. When? Oo. So, Idi 2016, kat naawardan tayo ngayon nga Center of Excellence. Iti Commission on Higher Education. Siyempre, iti CA tayo mo't lang kat COE niya, Santo Yes, ma'am. COD.
iti College of Teacher ed kat first time mi nga maikan dito yung award nga COE, so nga very happy kami. Kun iti good news na extend ngay na ito yung COE. So imbis nga talong nga years lang from 2016 to 2019 na extend hanggang tatay, so nga COE tayo lata. Okay. Okay, so tinexton kat Renewal lang day jeta day jiti pinaka na nga to, diba? ay talagang garon. Diba, i Commission on Higher Education hagit ito dadagitang awards. Yes, ma'am. Is either nga baling ka nga Center of Development sa DJ Kinyayo, wano saan kat Center of Excellence. Ay wow ang CTE. Kan si tayo lang dito'y car. Dito'y kadwa tayo ti SLU kan UB. Ngam kadagiti state universities kung nakuma dito'y car, si tayo lang itinay COE. Congratulations BSU at CTE. Okay, so kanayunan iti dayta amo tay nga adupay dagiti na dumadumang achievements kanya tiya CTE intay man pay adada nga amuan kini ma'am. When kaslamat lang kinya dita College of Agriculture. Inya level 4 accredited tayo mati aakop. Dayjay ti pinakang na nga to nga level iti accreditation iti programs. So dayjay BSE tayo kan BEE level 4 accredited da, re-accredited. Oo. Awanin mo ibaga. Okay. Sige lang. Dayjay niya inayon ko pa nga iti 2018 top performing school tayo number 1 all over the Philippines. Di dyan ay panag-take ti Library Information Science tayo. Ngayon di 2019 nagbalin tayo nga number 2 all over the Philippines na top performing school. Ngayon maliban di dyan niya naala tayo mo ti number 1 top 1 idi dyan board exam ti Library and Information Science in the person of Mr. Daniel Balbin Jr. Okay? Kuha niya pa syempre, di napalpalabas na tao na kat at tamat dagi dyan ay top notchers tayo. Kinanay nga at damat iti top 10. Nuhan nga di dyan ay BEE, BSE, pati pa iti na masters in guidance tayo kat at dati nag-top. Kan consistent nga mayat mat iti passing rate tayo iti na Master of Arts in Guidance. Malaksid di jay, syempre, adamat pa manan dagiti estudyante tayong nag-qualify, nagbalinda nga regional, 10 regional outstanding students in CAR. Adamat dagi naka-national, as far as BSU is concerned, ti history tayo, ni pailaang Sir Madino, iti talaga nga nagbaling nga top 10 nga outstanding students of the Philippines. But the rest, nakapasa tayo mati region, nakapantayo mati national. Okay, oo. So, yun, adaw pa'y samat niya? Oo. Syempre, may sapay nga breakthrough tayo dito yung college, niya, dyan ay paapan tayo, tinay pre-service teachers, ijay tao. For 3 consecutive years niya. Dahil ito'y simyo, pre-service teaching. Yes, ma'am. Nakapagpaapan tayo, iti na estudyante tayo, nga ag-practice teaching ijay Thailand, Indonesia. Okay, kan Malaysia. Siyempre, tatahan nga na ituloy dapay manan ko matimapan, itata nga 2020 nga mga po dito'y COVID-19, hantay nga nakapaapan. Kat malaksid ka dagi na paiyapan tayo, at damat dagiti imay dito Actually, naka-30 tayo nga ko nga foreign students nga nag-practice teaching mat dito yung laboratory schools tayo. So, for mga manumat nga estudyante tayo tinakapan iti balasiw taaw? Mga siguro at dati 15. Kada jay talong taon nga panagpadala tayo. Kat honor mat kinya tayo dahil ito'y tagamin, hanlang mat nga basta-basta nga sinula nga university, iti makapapaapan niya. Siyempre, dakkel nga factor dahil dyan ay Center of Excellence tayo gamin. Dakkel nga banag tayo dyan. So, kadagitain niya nga achievements, ti CTE. Tapno maikan mat iti idea, dagiti mat lang agbaybuya inya, kadagiti dadu mapay nga, siguro ko,
curious mat iti daytoy nga achievements. No anya kadi dagiti rason, anya kadi dagiti kasla sikreto. Apay, oo, dagitoy nga achievements. When nang nangruna, syempre, very particular tayo niya, yung curriculum tayo. At dati na ito teached nga requirements. Nga we see to it nga, if these are the basic requirements kat we enhance it nga, nahinayunan tayo. Hanlaang kadagiti subject offerings tayo. Syempre, kikitaan tayo mat nga dagiti agisuro kat nalalaing. Yan, nalalaing dagiti teachers iti na BSU. Nalalaing teachers tayo dito yung College of Teacher Education. Ibagak gaya minya, pati dagiti laboratory schools tayo. Dati laboratory schools tayo, no, hanga amo dagiti kakailian tayo. Offer tayo ti elementary education kan high school. Nang nairaman mo iti na senior high school. At dampay dahil ay kuha tayo kaslang special nga project tayo. Dagi offer tayo ti nursery, kinder 1 kan kinder 2. Oo. So, medyo kon pala yun. When? May tanong sa ito. Santo magsubliak niya, di Yes, ma'am. sikreto may bagbaga. Yes. Siyempre, ararami din tayo mat aming kabaglan tayo tapno maited dagiti kailangan dagiti estudyante tayo, maliban dagiti nalalay nga teachers. Kita nyo dagiti classroom tayo dito yung CTE. Siyempre, tigagaysa itinay LCD nga gamgamitin ti teachers ito albalunan na di classroom. At dati na educational technology laboratory tayo, so 1:1. Nya. Maliban di dyan na library tayo, at dapat iti learning management system tayo mismo dito college, mapaling nga mapadagi estudyante nga ag-review. Nya, wano take note tilas lessons da. Kan naduma-duma pa adutin na cooperating schools tayo. No ag fourth year dan kat ag practice teaching da hantay nga marigatan nga agi-deploy ta amin halos nga eskwelaan ti DepEd Benguet. Mabalin tayo nga iyapan dagiti student teachers tayo. Kan adamet laeng dagiti 1 or 2 or 3 or 4 nga friends tayo DJ Baguio nga cooperating school tayo matla nga iapapan tayo dagitoy student teachers tayo. Adati may sapay gayam nga damag niya kanayon matla damag dati Prof Ed gayam ma'am. Ada ba ti practice teaching na matlaang? Dayjay tinay nagsabalian nga iti Prof Ed ta. Innem nga courses dayjay. Yung kaasin ni Apo dito nga innem nga subjects hanga kasali nga iti practice teaching. Gamin 5 to 8 dayjay niya. Yes po. So wala nang nagkaklase ng elementary tsaka high school. Tsaka kahit hindi pa natin i-offer yon ay ina-accept pa rin naman ng PRC. Yung mga estudyante natin nako-qualify pa sila dun sa 18 units na prescribed courses. Nga ma'am, kada gitoy lang day ta, hantay nga mo. Yes, ma'am. Actually, nung strict tayo laeng, ti kayat meten at PRC kat at ako mati practice teaching dan. So nga, siguro kada gitoy maudi laengen nga gundaway nga offer tayo ti 18, baka no into no next ton kat manayunan ng dayta agbaling nga 30 units nga may kandanti field study courses kan daytoy practice teaching. Nga mayat mutla nga tapno ma-field niya hands-on nga panagsuro. Yes. So ayun, baka dapat ikanayunan nga mensahe wano kayat mo pa nga ipakaamo ma'am kadagiti agbuy-buyakin kadagiti dumdum nga. Into no next ngay nga session sinya ma'am wanyo dayjay nay program mi agenda mi tinay research and extension. Syempre kayat kung ibaga nga open kami, we are waiting for invitations lalo kadagiti nay schools, basic education man wano tertiary no kailangan nyo itinay serbisyo mi. Ado itinay experts tayo ditoy nga mabalin nga agsao mangited itinay seminars, workshops, trainings nya iti panagsuro no kasano ti handle ti bubing, classroom management, assessment of learning. Kun dito yung style tatta nga online teaching nya kasano tayo nga aramidan dito yung modules. Yes, ma'am. Di ba? So nga marunong to kinyak ngagsao, di may isang
department head tayo dito, itungtungan na. Nya ba dito ibagbaga tayo nga flexible learning. Oo. Kasano kalaka, kasano karigat on the part of the teachers, Yes, ma'am. on the part of the parents, kadagiti ubing. Ma'am, ibagak matan ay. Ito no next paymanan, di dyan ay guidance counselor Yes, tayo. ma'am. Oo. Ni Dr. Kulinang, tungtungan na mat. Inya, dagi dyan mechanism, tapno makakope tayo nga parents, sa nagrigat ta. Agpay so, ma'am. Iti, agkom complainan kat parents, sa nagrigat ka no. Inya, iso nga siguro, tata maawatan nyo, jay plight ti teachers nga, nagrigat ta gisuro, ngam kita nyo mat, an-anusan milata. Yes. Nga sursuruan dagiti anak tayo, tayo niya nga rod, inya, isumot iti naitid nga trabaho tayo. So nga, iba-ibagak lang na kat parents, an-anusan tayo, anak tayo dagita. Anyway, no, dati problema tayo, no, marigatan tayo, kat may kailat tayo ti school sa nga naka-enrollan dagiti anak yu ta, damagan yu ti teachers, kasano kayo magtinulong, inya, tapno mapalakat tinay panagsuro. So, idamag tayo to garod ijay, sumarunong speaker tayo, jay, kwa. Adati, about iti flexible learning. Anya. So, agyaman kami lang unay, ma'am, iti oras nga impay mo iti programa tayo. Ket padaanan, dagiti sumarunong pay, anya, nga eksperto tayo, kas kumakada, ma'am, Dr. Divina Yango, may papanpay lang iti daytoy garod kinuna ni ma'am niya, tatay nga, kas ano daytoy panangsango tayon, iti new normal nga daytoy. Enya, ta intay man na amon noad nga daytoy flexible learning tapno mas adapay nga maawatan tayo ken maawatan mat dagiti naganak kumain niya da kami mat nga teachers. So yon ken of course sumarasarunan tumatlaeng da Dr. Donna Claire Kulinang ken ni Dr. Lubrica and Dr. Cuevas. So dagi jay ti padaanan nyo inton sumarunong nga lawas. Katagyaman kami garud ma'am, inya iti oras nga impay mo iti programa tayo. Kat manipod, iti si Bubukela Puersa, ti Office of Extension Services, nga idadaluan ni Dr. Stanley Anungos Jr. Ken ti kadwa tayo ani Miss Jillian Cabintos, dahito iti nakadwayo iti tangatang Nora Sagayo, alangugan, dagiti eksperto, iti Benguet State University.